बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम दो बड़ी ख़बरों पर बात करेंगे और इसमें एक सबसे बड़ी ख़बर जो गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से है, अमन जरगे का इनेकाद किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसकी सदारत जो थी वो CM खैबर पख्तूनख्वा ने की और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को इसमें दावत दी गई थी। इसमें एक वफ़द जो शरीक था वो था कलदम जमात PTM की जानिब से, और PTM ने भी इसमें अपना एक नुमाइंदा वफ़द को भेजा था। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर ख़राब हुई कि जब यहाँ पर कौमी तराने से इस तकरीब का आगाज़ किया गया तो ये वफ़द जो है अपनी नशिस्तों पर जो है वो बैठा रहा और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ये खेलते रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ अफराद हैं, कुछ लोग हैं जो बार बार इस बात का ववेला मचाते हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए, तो उनके लिए एक ये बिल्कुल सीधा और साफ जवाब है कि देखें, वो रियासत को नहीं मानते, रियासत के कवानीन को नहीं मानते, रियासत के अमलदारी को नहीं मानते, तो आप किससे बातचीत करेंगे? जो शख्स आपके आईन को का मुखालिफ है, जो रियासत का मुखालिफ है, आप उनके साथ किन बातों पर बात करेंगे? कलदम यहाँ पर PTM की ये पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पर उन्होंने इसका बार बार इआदा किया कि वो पाकिस्तानी कानून को जो है या रियासत को जो है वो नहीं मानते। अब सवाल एक और पैदा होता है कि एक सवाल जो जहनों में आता है कि ये अमन की बात करते हैं जिसकी वजह से लोगों की हमदर्दियाँ भी इनके साथ जो है वो जुड़ जाती है, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है पॉलिटिशियन को चाहिए था कि इस वफद के सामने रखते, PTM के सामने रखते, यहाँ पर BLA के सामने रखते, BLF के सामने रखें और इसके साथ BYC के सामने रखें कि आखिरकार आप जब भी फौजी ऑपरेशन की बात होती है, सफ़ेद झंडे लेकर आप मैदान में आ जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एहतजाज शुरू कर देते हैं और अमन अमन की जो है वो सदाएं बुलंद हो जाती है। लेकिन कभी आप लोगों ने, जब आपके दहशतगर्द आपके हुजरों को इस्तेमाल करते, आपके घरों को इस्तेमाल करते, आपके महलों को इस्तेमाल करते, आपके गांव देहात को इस्तेमाल करते, तो कभी आपने जो है इसी तरह कोई धरना दिया? क्या आपने कोई इस तरह सफ़ेद झंडे लेकर इन खवारजियों के सामने जमा हुए कि आप अमन चाहते हैं? कभी भी नहीं। इस सवाल का जवाब जो है मैं आपको देता हूं कि यहाँ पर शुमाली वजीरिस्तान हो, जनूबी वजीरिस्तान हो, इसके साथ बाजौड़ का इलाका हो, मुमंद का इलाका हो, चाहे खुजदार और तुर्बत का इलाका हो, उसमें एक चीज़ मुश्तरक है कि कभी भी यहाँ पर दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ जो है यहाँ के जो शहरी हैं, जहाँ के लोग हैं, वह एहतजाज नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है और आपस में रिश्ते जुड़े हुए हैं और एक कबायली रिवायत के मुताबिक जो है वो एक दूसरे की निशानदेही नहीं करते। पैराशूट से ये खवारजी नहीं आए, इसी सरजमीन के हैं, यहीं से इनका ताल्लुक़ है, इसके साथ अफ़गानी भी होते हैं। इन अफ़गानियों को जो रिहाइश देते हैं, जो पनाह देते हैं, वो उनको मालूम है, लेकिन उनके घरों के सामने कभी ये जुर्रत नहीं करते कि वहाँ पर जाए और उनके सामने ये एहतजाज करें, क्योंकि ये एक कवर का काम करते हैं कि जब भी फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो एक कवर फराहम किया जाता है फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान इन अनासर को कि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। और हमने देखा भी है कि किसी तरह चारमंग में, लोई मोमंद में, बाजौड़ के जो इलाके हैं, कुर्म एजेंसी में जब ऑपरेशन की बात शुरू हुई तो फ़ौरन इन्होंने जनाब साहब सड़कें बंद कर दी, सड़कों पर ये जनाब साहब आ गए और इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से दहशतगर्द अपनी महफूज पनागाहों तक पहुंच जाए। तो ये एक सफ़ेद झंडे के पीछे एक ऐसी कहानी है, तल्ख कहानी है कि किस तरीके से ये लोग कवर फराहम करते हैं, किस तरीके से दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम करते हैं, अमन के नाम पर यहाँ पर रियासती इदारों को मफलूज करते, उनके रास्तों को रोका जाता है। तो PTM के हवाले से एक बात जो है वो B टीम के तौर पर पहले भी कही जाती रही और अब भी ये बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो सामने आ चुकी है कि ये B टीम है खवारजियों की और उन इंतशार पसंद अनासिर की जो यहाँ पर मुल्क का अदम इस्तेकाम चाहते हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में भी मिसिंग पीपल के नाम पर ये जनाब साहब सड़कों को बंद करते हैं, मुख्तलिफ मुजाहरे करते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि जनाब साहब पहले ये बताएं कि दहशतगर्द यहाँ पर जब आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करें तो आप इसकी निशानदेही क्यों नहीं करते? क्योंकि वही दहशतगर्द किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, किसी के दामाद है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अली ग्रामा काबल का इलाका है स्वात में, जिसमें मुराद सईद का इलाका है, इसमें 4500 ख़वातीन की शादियाँ जो है वो तालिबान के साथ की गई थी यहाँ पर, जब यहाँ पर उनका बड़ा 2009 से कबल
جو ہے یہ دماد جو ہے 4500 کے قریب علی گرامہ میں دماد موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو یہی لوگ سامنے آتے ہیں سفید جھنڈے لے کر، کیونکہ دماد ہے اور دماد کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ اسی طرح ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے ساتھ تجارت کو نہ صرف کم کر دیا جائے بلکہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے بھی کہ پاکستان جو ایک پورا ملک کو پال رہا ہے، ایک افغانستان کی پوری آبادی کو وہ پال رہا تھا، اس کی یہاں پر وہ ختم ہو جائے گی لائبلٹی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان میں سریا، سیمنٹ، بلڈنگ مٹیریل کے ساتھ ساتھ یہاں پر فارم مرغی کی بات ہو تو وہ بھی سستی ہونی شروع ہو جائے گی۔ افغانستان سے زیادہ ڈرائی فروٹ آتا ہے، انار، انگور آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2-3 آئٹم آتے ہیں جو لگژری آئٹم میں شمار ہوتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ تو نہ پستے کھا سکتے نہ بادام کھا سکتے ہیں، تو اگر وہ ان کو نہ بھی ملے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان تو ایک جو وافر مقدار میں سریا، سیمنٹ اور جو بلڈنگ مٹیریل وہاں پہ دے رہا تھا، تو یقیناً ان کی قیمتوں میں بھی ایک نمایاں کمی آئے گی، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی انڈسٹری کو لوکل طور پر اس کو فروغ ملے گا۔ اس طرح اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم اور چینی جو ہے وافر مقدار میں پاکستان میں پیدا ہوتی تھی، لیکن چونکہ سمگل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھیجی جاتی تھی، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر اس پہ سمگلنگ پہ پابندی لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کر لے کہ ہم نے نہیں خریدنا۔ یہ اثرات ہوں گے، مثبت اثرات ہوں گے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے عام شہریوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی بات کی جائے تو ادویات کی قیمتیں جو ہیں جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کئی 100% بڑھ جاتی ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کی ادویات جو تھی وہ باہر جا رہی تھی افغانستان۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کہ یہ ادویات اگر پاکستان میں ہوگی تو جتنی زیادہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمتیں کم نہ ہو۔ تو پاکستان کی اکانومی پہ اوورال جو ہماری معیشت ہے اس پر بڑے اثرات ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور میں جو کرائے تھے وہ بڑھ چکے تھے افغانیوں کی وجہ سے، اور وہ اب دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد سیلری کلاس کی ہے جو افورڈیبل ان کے لیے نہیں تھا اتنی زیادہ جو ہے کرائے، تو ان کے کرائے پہ بھی اثرات آپ نے دیکھا ہوں گے کہ وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کافی سارے ایسے سیکٹرز ہیں کہ یہاں پر اگر افغانستان یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے تجارت نہیں کرنی تو سو بسم اللہ، وہاں سے صرف ٹماٹر آ رہے تھے، انار آ رہا تھا، انگور آ رہا تھا، پستے اور بادام آ رہے تھے، جس میں اکثر جو ہے وہ لگژری آئٹم میں شمار ہوتی ہیں۔ بہرحال دیکھیں گے کہ اس کے اثرات پاکستان پر اور افغانستان پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔